ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते सद्वृंद बुद्ध जन ग्राम देवा देवी पादे पिले पिला मानव भल भक्त चाली छे भल भक्त चाली छे आना चाली छे कीर्तन चाली छे आना चाली छे कीर्तन चाली छे चाली थाओ बाबू बतरा बतरा हाँ 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 बंदे कीर्तन नमन बाबू सुनील कुमार सर्वप्रथम संकीर्तन आराध्य देवता महाप्रभु गौरचंद्र चरण जुगल अनंत कोटि प्रणाम प्रणाम तत्पर आंचलिक भक्त भक्ता ग्रामवासी उपस्थित दर्शक दर्शिका समस्त जुगिपाली मां माहेश्वरी संकीर्तन मंडली तरफ स्वागत स्वागत शुभेच्छा तथा अभिनंदन बाबू रे आज एक पुण्य रजनी कहीं लगी उक्त ग्रामर आमर गिरी मेहर भाईंकर एवं तांगर पत्नी धर्मपत्नी आदि गुड़े नवजात शिशु पुत्र को जन्म देइथिले बाबू रे तो सेई रीत बाबूर प्रथम जन्म वार्षिकी उत्सव उपलक्षे दुई पार्टी हरि कीर्तन में उपस्थित अछु तो से भाई को आमर मेहर भाई को तथा मेहर परिवार के आमे प्रथम धन्यवाद देमा काथि लागी आजिर अत्याधुनिक विज्ञान जुगर कर्म तत्परशील मनीषर हृदय रे एही भली भक्तिक भगवत चिंताधारार बाबू सृष्टि करिछन ए पिला ई कलि जुगे तू जेन भी कर्म करबू कर किंतु कलि जुगे सार हेउचे हरि नाम श्रवण करबू अथवा कीर्तन करबू आमे कहूचु कलि जुग बागिर जुग नै न ओ स्वामी तुलसीदास लिखले का बोली गिरी कलि जुग सम जुग आन नही जोनर करहु विश्वास गाई राम गुण गान विमल जस भव डर करहु बिना जय राम राजी बोलो चन राम ध्रुवादल श्याम बाबू रे जगन्नाथ दास कही जान सकल कर्म करुथिबु मनर सूत्र न छाड़िबु गोस्वामी तुलसी दास दाई केंदा कहले निजर भाषा रे ए पिला अरे तुलसी ऐसे ध्यान धर जैसे ज्ञान की गाय मुंह में तृण जाना टूटे खेत रख के बचाई जय राम राजी बोलो चन राम दुर्बादल श्याम बाबू रे किंतु कलि जुगे ये पिला साधु संग नितांत दरकार लगी स्वर्गर देवता माने भी आज्ञा मर्दर जन्म नेबार लगी इच्छा
প্রকাশ করছন তার কারণ স্বর্গরে জুড়ে জিনিস নাই ন সেটা কানা কানা? সে জুড়ে জিনিস মর্ত্যরে আছে সৎসঙ্গ কেশব প্রীতিদ্বয়ং এব মধুর ফলম স্বর্গরে হরি ভক্তি নাই ন নাই ন। বাবুরে স্বর্গরে সৎসঙ্গ নাই ন নাই ন। বাবু হ্যাঁ। সাধু সঙ্গ ঠারু বড় কথা অন্য যুগে আর কিছু নাই ন নাই ন। এ পিলা সময়া কম যাহা বি হউ গুটে গুটে ভাব দমা বাবুরে সকল কর্ম করুথিবু সকল কর্ম করুথিব মনর সূত্র ন ছাড়িবু মনর সূত্র ন ছাড়িব যেতেবেলে সংকীর্তনার আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রী চৈতন্য বাবুরে ওড়িশাকে আসিলে পুরীর বড় দাণ্ডরে শ্রী চৈতন্য কীর্তন করুছন এই সময়াথি জনে ভক্ত আসিকি আজ্ঞা ভগবান শ্রী চৈতন্যଙ୍କୁ প্রশ্ন করিଥିଲେ যে হে প্রভু তুমি জানি রাধা ভাবতে কীর্তন করুছ এই রাধা ভাবটা কেনটা কেনটা? ভগবান গৌরাঙ্গ ভক্ত জনকর উত্তর ଦେଇଥିଲେ রাধা ভাবটা কানা কানা? আরে এই দেহ কইলু আমি কৃষ্ণ সমর্পণ তারে ধন তারে দেই সমুরি কারণ জয় রাম রাজীব লোচন রাজীব লোচন রাম দুর্গাদল শ্যাম আরে আমি তো জানে না রাধা থাকে কেতে দূরে সমিয়া ভ্রমিয়ামি হইল আর পারে জয় রাম রাজীব লোচন রাজীব লোচন রাম দুর্গাদল শ্যাম বাবুরে গুটে শিশুপুত্র লাগি আজ আমি দুই পাটি কীর্তন করুছু চুকি পালি আউ পপঙ্গা চুড়ে নব দম্পতি গুটে সন্তানকে জন্ম দেইছন আজ্ঞা আমার পপঙ্গিয়া ভাইকে এটা তো প্রশ্ন নে পচর আমা সান ভাই হিসাব রে জানবার লাগি চেষ্টা করমা যে সংসারে পুরাণ পৃষ্ঠারে এন্তা দুইজন পতি পত্নী থিলে যে সে দুহি লোকর গুটে না তার স্বামীর না জানা তার স্ত্রীর না বি সে না সে পতি পত্নী কিয়ে আমার ভাই টিকে অনুরোধ রহলা এটা চেষ্টা করবে এ বিলা আরে নাচে রে গৌর কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা সুন্দর নাচে রে গৌর কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর বাবুরে সর্বপ্রথমে আশীর্বাদ কামনা আশীর্বাদ চারটা অক্ষর শিশুপুত্র লাই গুড়ে আশীর্বাদ কামনা করমা আরে আগন্তু গৃহে বধুরাজ লক্ষ্মী শিব প্রসাদ সকলার্থ সিদ্ধি পারচারুণা শত্রু বিনাশ হেতু এ পিলে আরে দদৌ মুকুন্দম চরণার আরে নাচে রে গৌর কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর ও কৃষ্ণ
নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর নাচে রে গৌরা কেড়ে সুন্দর